Ha? I have no idea what you just said. Hello guys, so for today's video, mag-fishing. May uban si? Kinsa ka? Fishing. Fishing. Si Elia, so nanagamit. I have no idea what you just said. I said mag-fishing ta. Port Kennedy boat ramp. No, what you Apparently, said Port to Kennedy me. has lots of stuff. Mag-fishing ta. I have no idea. Halak dia. Ano siya dito ako? Unsa na? Unsa na? Unsa na? Happy birthday! Ay! Thank you! Hala, nakita na ginini mo. Siyempre, mo ka na akong family party. Sarah Jessica Parker. Yeah, my goodness, dugay na kayo ko nagpangitaan ni nga perfume. Kaya ganahan kay ko. And then, thank you. So, hi guys. Tana mi karon diri sa dagat, no. Gitugnaw na ko. Syempre, mura man akong roll. Dili ko tugnawon, gutomon mo nang atay mga pagkaon diri. And extra chair. So, ready taon niya, no? Dala sa vlog pero ready na kayo siya. Sana all. Getting ready. What are you doing, Aliyah? What's that? Is that your name? Wow! So, mag-unboxing sa itong perfume, no? Tanaw na ko, guan ba gid og tinuod ba gid ni? Kanina ba ako akong ipangita? Thank you. Saan pagkabalo nga crab? That's a crab. Baka gani. Shark din ba? It's a prank. Para mo ang master sa ako dito, master of fishing, bachelor of kuan. Oh! Wala sa siya. Mas tira kaya ning atin. Wow! Nakakuha na po siya. Tara oh. Matay-bitag. Lady versus Bukidnon! Matay-bitag. Wakay kuha. Atong una kayo sa tilablab. Tagan nagkuha. Ikaw kay isa nakabuhi pa yun. Isa ka. Past is past. Every day is a new beginning. Matay-bitag. Pariha magin mo. Tagduhag hook. Nagkulang na lang ako. Nagkulang na lang ako. Ay, isa na lang mo ha? Oo, gikaon man sa usa kahiri ka tubag nilang huy. Nakakuan de. Kuha na lang siya.
of fishing. Unsa man na iya? Butiti. Oh, puffer. Oh, butiti. Pwede naman yung sa buwan, no? That one is Sayang. that's a puffer. Grabe ka mga kuan eh. Thank you. Ay, digid siya mo siga. 16 man gud siya sis. 16 pa, 16, ha? Siya pwede 21 kay feeling 16 pa siya. 16. Ali diri kay Mapalong man. blow na kintahay ka Have we got 2 cakes? Yes to you. Again. Sure gyud sa. Sure ba? Sure. Happy birthday to you. Hep hep. Hep hep. Ay, ang birthday girl mo Birthday mag-birthday. girl. Speech. So, imbis mag-fishing rami, nakakuha mi og crab. Crab, guys. Does anyone have a Oh. What's that? For the first time in my Tits. The dolphin! Yes. It's a butet. Dili. It's a prim. But, sir. Oh. But, it's gotta be, yeah, it's a baby bear. This one has to go down. Oh, very good. Anak, picture sa din. Picture. Balag ibalik pa sa picture. Gra. Okay, update sa atong vlog, guys. Daga na kasi kuha. May isa ka crab. Nakakabit. Kami diri chill, of course. Ay, nagunit sa kuan. Tawag ana. Pagbuhi na ako, nakakuha dayon. Wa jud. Kuan gid kamot lay, dili ka pa dagat. Rag ingon sila nga unya na nato ni kaunon kay si Archel ang nagunit sa kuan. Walay katong dagko gyud kayo ba tong kuan kay dagko kay to ilang kuha. Dagko na. Unsa na isda? Katong dagko gyud kay baka to ilang ate dito sa Fremantle man na to. Unsa may bait nila? Katong dagko kayo ba? Katong tag murag tag 20 ka kilo. Kuan to sa churax. Asa man dapat sa preyo? Unsa man? Ito daw sa giadtuan nato, katong giadtuan nato ba? Mainten? Oh, makakuha ka ditong snapper o brim food. Dagko kay to isda nagbahin na. So ano na, wala na, nagundang na ko, naputol na ako ng ano. Should be alright. But I think his size. Oh, he's trying to measure me. He's saying I can get your fingers from here. Oh, that's good. Yeah, he Yeah, more dropped- than enough, more than enough. Oh, Ansa? So heavy! I knew that if I'm with them, they will catch nothing. That's why I say mine. Yeah, because the time when he came, he said, "Oh, Chris and my friend and myself." Nothing, yeah. That's why it's better if you'll stay here. I always bringing bad luck to everyone, so I need to. Stay away. They have 7. You have 7? Grabe, grabe. oh, that's plenty. Oh my god. Mas tira ninyo duha, oy. Yeah. And they're big. They're big. Oh dear. Tik nakaluto. Dali ra kay nakaluto.
Kuha na sila guys. Meron siya ang goodbye. Yeah. Put on you. Take that you want to take. Take the fatty one. Butang lagi, butang na to sa freezer. Oh, ako rin magbunik. Kung may mong papaak. Ay, nagay mag-video ko. Bahin time. Sus, mas tambahan gani ko diri. It's the bahin time. Like na ilalom ba? Sabot sila ba? Oh my god, we're gonna arrive at 12. Oh, you count it. How many? 1, 2, 3, 4. That's 4. Pila man ka ba? Ambot. Ay, wa namang ko'y full. Sa Bisaya ba ng storage? Full. Kasi kita ko ng isa ba? Gaw. Ay, Padikoy kagawa ikaw Sige magpadakop. na. Usa man. Ikaw magpadakop gaw. Yeah, sige lang. Sige lang. Magdugang paglakaw. Sakto na. Is it no? Yeah, You're the one who give to Yeah.